pempeni bache kana korobo ni jamana iba kawaso ni bora dobi la java ni jamana kana korobo pempeni bache ijo minata bamogonte saginyana mata au kana korobo 24 kana korobo de ai kana korobo shigo wallahi kana korobo de adabla fikinini adabla kana korobo de adabla fima e kana korobo ni jamana iba ka okaso ni bora ambila jaba ale ele aujo mena ngasagita wala ntemina nyana ma elefa ntemina nyana mata est-ce que t'as complet flyer mena yo complet fly complet fly meta bamago meta ngaso ne meta bamago Malian don I wale ajo I'm not kumaro chen for this wale shiwo ita adabla shiwo adabla da ras 24 adabla fitinini I wale bilai kuro be ayo synchroniser mo ga kanga synchroniser ayo synchroniser lerina parce que ayi bimaine tan sa burubo tata krokodil de bole ala kama ya ko sodo le folo ga dale na te so no ga datugu na be rom no tigu ga mne ay kangar da nyo ko ngana to ko fode ko na to ko menda tuguni ko fagal le be no ko ngana dretiga ko ngana dretiga kan tuguni ko ni dretiga kan tuguni wallahi ka be ko be na fa shuche ka be nchiga faga de kulenga kumate tonton mega karate nye manye ko severe wala bietro ba fanga kulenga boala si c'est faut nga r doublé de karate franga kin fujido parce que si ça maine wala sa brugo ko na yen soro ka ben chiga fa ka tento ide ka be jiembeto ka be sakate fra fimane na ko oh mabo mabli abo snola
Anana donga inbox kono. Diyan kuma te kuma ye. Ama min danga. Mais tan sa burubo. Ne to lu jouer ça. Walay. Ayi ne ta jouer follow. Parce que ama so jouer li ma. I kuma gan. Nto no ta ko jouer Facebook anwa. Ama se yoro ma follow. Mais sa burubo. Madame ne tantore. Ha? Tan jene. Madame ne ni choko suga ina de. Anga chien refo. Donc voilà ni na ne bora ne kuma na efe o tan jene. Est-ce que ne kuma kan jugu fo e maya? Ha? A bora ya no. Kade somo ni ne fa bene ni mi e chien mi te cha o jien jugo be danela. Mais si ça chien na o desera kuma la. Wallahi jongala. Jongala foli te ko jugu. Si ça o desera pepe yere sona ma biko video la ki ke na ki desera pe. Kwa to e borokuru de si ça borokuru boom. Boom, boom, akera o jien mo benyana. Abora ya fo Facebook o ma bo abolo ko ma video e. Men kuma e fana tiena. Ayera kala kana donga inbox ko no munu me téléchargement ga téléchargement parce que ani Facebook be garder direct de la stani kala dro. Wa chera biga pagiga. Ha? Tira so ko ko au bese chien ta de la e sa frule ko au de bese kuma la Facebook winga ko chete kuma ko chete fian sama. Anani argument contre argument. Tien fort contre tien fort. Kata mo so mo ta kana au nanai. Kana mo fanu bable ana au nanai me anga tien fort est-ce que tan jene ne de la kan siki banen folo ou bien ni fan ne me ne mo ke. Kwa me shiwo labo. Ko di shiwo bora ka re bla ka shiwo to la shutu ni ko ka ko luka. Non mais malien ni ko ingero. Ni ko ingera u benyana au funa sa ni mingera stame u funa ka chien for sa no so ko imaga benyana no ko damne sisa ko sira ya oroma me ni be fe kele ka badonga ni be do ijo tan sa burubo ni be donga inbox ko no tuguni bokana do ni peren klo ka ala matandi anga kuma ni wo be kuma be kuma est-ce que ni ba ko okay iga kuma fo jene iga kuma fo ni klala me kuma akele kuma na buru jen kuma te kuma ama mi fo sa ngo oge nyame bo jene anga chiere refo wallahi bilay an fe mande ne te nkorom so buko kuma te ne tantima me jene e be fe tuko me anga chiere ne tika siga fam nyo me mu chienta ko be ne ni chienta tie depuis ne be 5 manila jene ka ta nyini ngali ba ne ma mo shi 5 minutes ki joy singa bena la che bek me do anga kuru kono. Ni na kuyi bo ne de on de bo ni mi sen karin yi bolo kar ni ka chienta dana depuis 6e ne man tega bo mo no fe fola ko bo mais ni a jate rem nega lesano nunu nga ko abeda kadula vous êtes à 40 ans 45 46 ou là on view préparé mais nous on est des jeunes on n'a rien commencé ras 24 au chico neo fitini on vient de commencer à peine ha anya nga vie dam na peine ama foi faranyoga. Ha, menango kama toge chienta ici on y tana jan no o do ka bo te ka mo retraite la ma sanga retraite mdel ma flo donc on tune doucement. Ne ma foku ka tiede be conseil di. Il paraît que drani fana bora ko fo fitini de kana le na ka che. Pima ngi makiga na ka ta che te tiga pima ngandani. Ni be se chienta la taka ke pima adresse bebla ke kana ka ta chienta. Ibe ko gele. E bo gele amna te toro de. Allô? 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 Oui. Awa Fimando. Tata de Fertiti. Kigi Labe. Allô? Allô, oui. Allô? Réseau Mayali ga Segaga. Oh, ijo mena Segaga. Awa Segaga. Ah, ni tata de Fertiti fana parce que tata de Fertiti fana. Ko ne ni tata de Fertiti liga kanga gosi. Ka bena chili danen tata de Fertiti ka Francia ko jema be me ka la kale. Ah! Tanta burubo. Ne klobi la me baka jagro au klobe tata ne Fertiti la. Commande ka ko bene sokoma. Mane ka ko bonjour. Allô? Allô ne au klobi la. Réseau inkai mo réseau mayinde. Et réseau kain. Aïe aïe aïe. Et réseau kain peut-être ne se ga tiga voilà. Ah, bon si ça non. Tata ne Fertiti fana parce que konen tata ne Fertiti de ga kanga timene. Ko sankelen kambache. Ça vous be se chienta la ko sankelen chienta. Ko na yoro la. Kaman join nga sa vous bla. Ni no gane cheba banela sa brubo anga chere fo te so lu ko su numa de. Abena chene cheba banela. Ne parle ne tene bela sa anga chefo sa.
Ne bɛ filɛ nin ne yɛrɛ y'an ka zipuni don k'an jɛngɛ dugu kɔnɔna la ka se n tɛ n su de bɛ siɲɛ ta n bɛ siɲɛ ta ni n da de n da marifa de bɛ n kunna ko siɲɛ ta allo Mandekaw aw bɛ ni sɔn ka ne frititi don awɔ u tulo b'i la a ye hakɛ to dɛ réseau de man ɲi ne fɛ yen sɔgɔmaden na kɛlɛ de bɛ yen wa tata de fɛ titi siɲɛ ta de bɛ sɔgɔmada in na mɛ min f'i ye tata k'an ka adresse bila dɛ parce que k'a bɛna cili dɔn wa mɛ jɛnɛ ne ma deli ka n ka numéro d'e ma o e ye numéro sɔrɔ ka ne wele cogo min i bɛ adresse yɔrɔ dɔn ou bien ne yɛrɛ wele sɔgɔmada in nɔ mɛ ne m'a ta de ma message lamɛn a ma sɔn ka message bila quoi e m'a ta ne ye n ta ta a ye ko da ne kan finigosila m'o d'a ka bazɛn kan ne tun b'a fɛ ka message de bila comme ça parce que an bɛ jamana min kan mana an bɛ loi jamana de kan tata i jata wala bilɛ mun jalo ni ye cɛ coronavirus bɛ dugu kɔnɔ ne ka taa siɲɛ ta ale fɛ coronavirus tɛmɛtɔ fiɲɛ kan n tɛ a banna dɛ n ko kolon wasara o Fima non kolon wasara pewu lamɛnni jama bɛɛ lajɛlen ko Malika famille ka ɲi na ko Malika famille ye forfait ta ko film banna ko CD ko film banna ko acteur sara ko kuma tɛ yen acteur sara body chef terimuso terikɛ u bɛɛ sara film banna i jɔn ka dakurunya fila fɔ korokoden bɛ boli a kan ka kumakan lamɛn awɔ ko ne k'a ma ko kɛlɛ de daminɛna Facebook sanfɛ ne yɛrɛ hakili an bɛna laban Facebook kelen de sanfɛ mais a ma laban o sanfɛ ko fɔ siɲɛ ta ko ne ye gorobinɛ de k'ale ma ne foto ye wa ne ye gorobinɛ ni fayida de ye ko ne ni ala na kira cɛ ne bɛ taa n bolo da ale kamankɔrɔ la nɔgɔlen na k'an bɛ siɲɛ ta non Fima tɛbari tanti t'o kɛ sa jamais ni y'o kɛ tata ne t'i wele ko tanti tugun a bɛɛ ni siɲɛ jɛnɛtɛ de b'i wele ko tanti e ma ne farikolo ye sans produit gana ye i tɛ ɲuman ni tɛ naturel ni sans produit gana ye tata walayi ni ne y'a mɛn k'e y'i jɔ hali tile kɔrɔ ka kuma saba krokodili fɛ hali ni krokodili bolo ko k'a bɛ ne bugɔ ne bɛ n da duguma k'a bugɔ n'a tilara a bɛ taa ka sira fɛ ne tɛ siɲɛ t'a fɛ anw civiliselen de don Fimani ti toyi bon nafigi minnu tun bɛ k'a fɔ o ne sont plus autant primitifs tata ne fɛ titi nafigi minnu tun bɛ k'a fɔ o ko jɛnɛ t'i jaabi depuis don fɔlɔ min na ne video kɛ krokodili k'a bɔra ka ne jaabi dala de bɛ Malika ka Fima kunna wallahi billahi ni y'a susu i la n'i ma jaabi n'i ma kuma to u tari i bɛ sa ne m'a fɔ krokodili ye ko c'est pas elle qui décide. Écoute-moi, tu es la princesse du Mandé, tu es la mère de Fatima, tu es la reine de la famille Malika, tu es la duchesse du Lynx et alors tu es l'abeille ni dide y'i kin dɔrɔn wallahi i b'a senti e ye dugumɛnɛni de ye i ma bon i man ja mais n'i ye mɔgɔ piqué bɛɛ b'a faamuya ala ka barika don i la amina tata ala ka barika don i la halisa amina ala k'i balo n ye amina wala ne ka mama jolie beauté ala k'a fɔ ko den tɛ ne bolo den caman de bɛ ne bolo an tɛ nin ye mais ne tɛ taa ka taa n ka vie personnelle détail Facebook sanfɛ fo ka diɲɛ wuli jamais o bɛ t'u ma kunpanna wallahi o bɛ t'u ma kunpanna o de ye musoya yɛrɛ ye o de ye musoya ye tata u tun bɛ fɛ f'an ka na n'an ka vie personnelle u ye ko bɛɛ kɛ an ma n'an ka vie fɔ yan n'o ma taa fa ta u bɛ taa ba ta u bɛ taa den ta ka na bila u bɛ taa cɛ ta ka na bila ko non o tɛ kɛ yan jamais an y'a daminɛ nin Facebook in sanfɛ wa a bɛ laban sisan kɛlɛko tɛ tata ne fɛ titi kɛlɛko tɛ siɲɛta ko tɛ intellectuel a fɔ cogo jumɛn hali an t'a fɔ intellectuel ko dɛ mais kunkolo ko de don kunkolo ko kɛlɛ de don mais siɲɛta tɛ quoi siɲɛta tɛ k'an de ka kɛlɛ u dɛsɛra de pewu u dɛsɛra ni mɔgɔ dɛsɛra i b'a fili de a man kan dɛ u ser'u dan na u ni degura wallahi ne m'a fɔ yan o n'an ka video la n ko n'i ye kunun dɔrɔn kunun ne ye video min kɛ n ko n'i ye se kɛ krokodili ni dani ye sisan n ko wallahi billahi n'u bɛ fɛn in bila ka taa u b'a fili mais n tɛ y'a fili ko mɔgɔw b'a fɔ ko n'a fɔ k'u dɛsɛ o de don
La maman que tient, t'as plus béné yorogini. Pourquoi donc ne France sur les montagnes ne se croisent pas. Amassang nous invité. Wa masera adresse kula. Dani yere mi ngba ma fa kale ka ka adresse ne ma bani. Adresse ta le la wale sans domicile fixé. Alors ko mo ko. Maria. Il y a tata ne verti di ne taro de ga gele. Parce que au bela retraite bo bolo. Wala ina na ansara wala malendo. Tata sa burbo. Ayere ba do ade ne ga suwo aduje. Kabe ga nyini Francis wo bela ay kangarda ye. Wallahi bilay ira mo gote gate se mo ma Francis ay kangarda ye. Na ye mbugoto ngodo. Na me bani. Na te ko jene ka bolo da dusuka. Parce que adama de yere tien dusuma yi mo ko fi ma de. Ibe ko da damne ita labando. Akana se on makata c'est-à-dire quoi? Oui. Babulu, cheu babulu, samso babulu kuma lere biki wasoko ay baramso yi. Ala na kira ke baramso be shienta ke wa. Oh. Chebi fe kaba. Ibe shienta. E chemone e shienta la. Oh. Problem na ti sore gata diki kasole be na mufalai. Oh. Kuma ka shienta ko imbwala kwa. Abana ambana crocodile de bole tra tour do che mali tala me kana Francis. A ere ta nyini nga Francis kaso nyini yi. Mais bodro iga forfait signé. Anyi senga nyani ede dinali kele kuntigeli ede fole video ka damne malika kan ne bora domine afinyena ni ka video kali da blanche kan ne ma deliga nende mo be ne ka video sui be ba do konete nenni akera benyena jamais wallahi ne klegele ma deliga neni mais jena ne nende jena te kumal na min nen ala en wole so wona na ye fan na imbanen abi neni ala ta do ka bigi neni ni ne ngo jena jonga kuma ede ba fone yena ko ide kuma ede be ordre dine ma ngoyi akainta jena ga kuma fo Fima, ibaro munda. Jene desera de parce que muna kelen yere da menena chogo mina Fima. Non, sérieusement mena kuma inika jama bela jene fe. Depuis jene kata jene ni asitu kelela malika ye asitu demeni fenge bla. Ni jene bora ka video ke malika ka ni dun. Agli bodo na ere o fa biya ka video la. Kele da menena ti jene to kuma ti. Kama fo malika ma. Alors que on vient à soutenir 100% à soutenir galonga. Ne te ka famu ka fo malika ko jugu jumen ka lela. Na te ka malika voir aka inbox kono ko kuma ke. Mais ayi sigiri publiquement ka video ke parce que ne commentaire ke ko fo malika ka boni shala jula mu fote. Mo te minye do mena fo mo ko nyana pi. Mo sima baga jenema. Ko fo malika ka boni shala jula mu fote ko shala ka kuma ka bandala. Ne de jene chabi commentaire la dron akera benyana ankle na ka nyon chabi commentaire la o wula fe dro jene na ni sigi ka video ke kamalga ne parce que doni kama fanga tumbe ceder la de awo ni jene ko ala ka jiga ala kumbe chiki ni jene ko ala ka yela la be yele mais adama de masa kilin kilite jene la ba jene kilin bana jene barka bana kaya maga kura sara a partir de là kaya maga kura wulila voilà jene kan kalontika don o jene kan kalontika don na ni kele ngama suno malen don wa kala ko ni jene ko ngodoro ko tiendo o jene ni kon kalontika da ne jene kan kalontika sui amena dum tellement que ko ine toro ko ine toro parce que muna awbe mo min no fa ambe ka rasa suteni to ko la maka suteni bangela etse ka bokana kana anga gidi neni ko anga sika ela je ko parce que ke to ko jene ko parce que ko dani be ko korone bora bebe jien bebe sala dani nye dani na be ga yele nyino ay ko da dani na yabi be mo défense ta tambi bolo ki yere défense ta de maliga ga fima pisati ma o fena desera sansa ba ko kilena otena nyesoro amo trophée ta amo fuita alors yere lafia ako mo ko tui ay mo re tui mara pa be ka jeune nu hakli de quoi ara sa be ka ni jeune ni illettré nu confine nu ndro ne hakli na wallahi yoro tata mina kuma mina la 2 minutes yoro akera ubenyana beba ko menasi mai ne be to ka kanga da crocodile de bole ata famia kwa abe menasi ga publiquement o tabo abe klara do iga inbox gono ka klara ti wele tuguni ga kuma kan blega menasi ga bo ala kan kishisa ibarunga kuma kan impeare sirikata na be police la aisa tata wala ne te jene police la man ko sa bilay jene ba do tata na mesa jene ba do tigi ko ta police la man wallahi jena neti salengo jena leti bana jugula mango jena alete fe ibaro ali ko jugu yere ki soro ni digel ta fe parce que muna jena ini mo me nyogon toro ni famano tigi manga make ite lafia figa to ko tigi manga ne me kulo la kwa sino ite lafia ifle ne dani fle ne to shu ko de bile de be fa kwa sa uvia ko jugu do ko mune forte se ko kumbo uvia se ka boka direct ge bile ne fi man tatoyi
parce que ne taw ko juguya kise blen quoi a ben ala na kracha de boko la wa jere fo ka ta jien bebe tani ye police la maliga afima ne te tani ye police la wallahi billahi jene ibini sigim na ne lame horon dia la kanel lame malien dia la jene ne bora ka yire la ko kunlo de be baraka me galon te faso jo quoi ne bora ka yire la ko ni be mugo kanu ibe mugo kanu kana jama genga bo mugo la iba nyini ne ka mugo la nyini nga tugu atikla jene ne kumbe fe ko de yire la jene ne me fe na yire la mali de nya la de ko ni ko ibe mugo do fe ne bo tigi bunya ni mugo wera ko ku be mugo do fe ifana bo olu tigi ga mugo kanu ta bunya. Merci. Attends. Jinyambe ke tento de jene sugudugu. Jene sino ni obora nango de kanga problem la senyo ma jene. Ega ni kuma indoron. Iga ni kuma indoron. Jene, ame se ki la se problem ma mais problem ne maliaga fima. Comme ya fo chogom na bi. Na enjai ku evokali mti appel minge miniga appel jeu mais jene c'est pour te montrer que neti ko jugala. Sinon me bo ki kuma kan jouer. Ka ira mugo la ibe degré sukumina. Ti supporter rien maman. Ite se ga ko supporter ça se voit. Mais kana kele kuntiga ite se kele mingoro jene ndesera ani ya fama fuariate oyo muso ya dori ibora ibagala malika yere en personne ama finki la majeki la jene sugudugo jene ibora ye malika fane ni jene ye malika baneni mais malika ma deliki fane na mi baneni malika ka konya muso ye malika ka fima mi ne ma deliki fane ni ne mi baneni tada nanga ni yorani fo ola mesro ka kuma di mageto sabali. Bon, si ça non, ni maliga ka fima boro la. Awo. Ni maliga ka fima boro la. Kana kuma ife Facebook sans fait jene. Na tieni la mane kunu sans sur anchitan. Jene e ba un yoro don chuko ma fana be yoro don te un jene sogodo. Merci. No asro kan kunko de kan ata nyogo na bo sogo no ka chien ta ke coloni face à la jene. Sans sur an nyogo soro ga nyogo tiou. Mais au fin ta o jene. Jene c'est pour vous montrer toujours que jamana be jo ni hakili mais jamana te joni fangani kuroy quoi. Je suis d'accord avec toi. Wallahi awa arasa min do kuna mogo te jaguya ka ko fuike. Adama dembe negandi. Ni ye mogo nega ibe mogo so. Mais ni ye mogo jaguya mogo bebe taka boila. Parce que aw te se ka jien be balo. Ame dumuni nga chugo me aw ta don. Ame jimi chugo me aw ta don. Iga commandement dan iga dukona de ye de munungulu. Mais te se ka de wala commander I kerefe c'est impossible. Jene mogo te wele ki bla mogo bakuna. Ola ne kuma fo inyena de pa damne ngoni ku ne ka kuma mine comme conseil ka ne ka kuma mine I komi I din flan do de bora kana kuma ife jena asra rom na unte se ni yoroima ante surunya ka se ni yoroima mais aye ko ta ka kede jene nyenwo ya bila ibi ki comparer jene made mais abe nyina mi ko jene a plus de 40 ans maman amado anga 30 nu ngono folo ma abe fe chugo jumena ne ka jene ta ka jene ken kongrasi me fem beninga jena tigate jene ne tantide ne fo bela dogoni fitini jene ga koroni oye wallahi billahi malika ga fima ne be ka fowe ne ni jene te se ga kongeransi ke ne ni flow ne be ne jene be so nyon so chesugu jumengu na ko ne jene be kongeransi ke aya ke ala kama kwa chienfo mais aw malien ko la jugolo de be ta ka do akuna abe ka comparer ma jene ne be clé la ne mana fin fait que si ça ne fini mi donner samra mi donner mulbala ko ke ne be wakati la mais jene ni e ko ke bi tane fe wala be ke domba la fle mo be tigay parce que itemena yoroka. Voilà. Bon, ne be kuma mnyefie ire sezi parce que al nigo kibene bugo ni ne nkoshi ni ne intega fili jene ni bina duguma jien bebe yele ila mais ibon ne to ke mina jene sogodogo wallahi billahi ne maliga ga fima ne dusu ga bone jene me mi fiena de we jene bolo ko ne te kariya ka ko ge ne digel be se ga ke ne dusu bole nyete yeli yere mais jene wallahi billahi maliga ga fima ni fle kana ni kuma ta ka fiena ini ne mana be jien yoro la ni tega boni kama ka ne bugo jene ntega la segima e baro kumina ntega la segima jene an fe mande mo te danga nyini nga ki yere kan an fe mande I tene muso I fa flan I koro flan obe mogo bo I ti tega la bo tigi kama ki bu bugo ore kama ntega la bi kama ka la segi jene ibe telephone ta ni yenye yoro la telephone ta jene sugodogo iba filmer ibe mbugo wala ntega la bo ka la segi ma me fugari atede me jene nyona shite se ka ne bugo kan lada me mbe enjoy kan bugo no de bi dusu da jene sugodogo me enjoy kan bugo me ni kala bugo la ni tariga sogono I kelen sigile ni hakli jene sugodogo ni molwa mi faka koronya keneka hali ni ne temeto yoro wera la tuguni ite sonkia ali kuma le fe ou vie be nyini ngana yafa delin fe malika ka fiman kote an la mona tini jene sugodogo wani I pelene no ne kama iga kuma be yela ko de blanela
parce que i yɛrɛ bigi yɛrɛ do problème na i t'a dɔn minnu n'an bɛ Mali la jɛnɛ sogodogo i bɛ se ka ne minɛ sisan sɔrɔ an kun ye ɲɔgɔn ci o parce que sisan sɔrɔ i kun ye ne yɔrɔ ɲini i bɛ taa ne ɲini ne bɛ yɔrɔ min na i bɛ ne bugɔ wa foyi tɛ bɔ a la Mali la wali n'i kun tora ne sɔrɔ Mali la an fɛ yen ka don an ka du kɔnɔ ka ne labɔ jɛnɛ i kun bɛ ne ci an ka da la an ka du kɔnɔ mɔgɔ si kun tɛ kuma mara de b'anw ka du kɔnɔ jɛnɛ sogodogo i bɛ tila cili la i kun b'i ka moto ta ou bien i ka mobili ta ka taa u ka so mɔgɔ si kun t'i ɲininka parce que mara de b'anw ka du kɔnɔ jɛnɛ sogodogo faransi ye dugu min ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ agressé mais n'i y'a kɔrɔbɔ ka na ne agressé i bɛ ne bugɔ jɛnɛ sogodogo n tɛ n ta segin ma wa jɛnɛ sogodogo hali n tɛ taa plainte k'i kama i b'o ko kɔrɔ laban dɔn wa i kana kɔrɔbɔ o de ka gɛlɛn mais n'i y'a kɔrɔbɔ jɛnɛ sogodogo i b'i ka jɛnatigɛ ni tɔ bɛɛ bila danger la Tata Nefertiti i bɛ se ka kuma. D'accord. Fima, ne min ɲɛna ko jɛnɛ k'a faamu an bɛ jamana min kɔnɔ n'a bɛ fɛ ka siɲɛ ta a ka taa papier dilan fɔlɔ polisiso la ka sɔrɔ ka d'a ma sinon an tɛ siɲɛ ta. Jamais. Ko jɛnɛ k'a dɔn de k'a fɔ olu bɛ arasa respecté cogo min na anw fana bɛ Malika respecté o cogo de la Malika fana ye dɔ de ka ɲɛ ko. Mais wagati min mana jɛnɛ bɛ bɔ a bɛ n'i da sago fɔ Malika ma an ka jɛnɛ ye a ka forfait signé karisa n dɛsɛra kɛlɛ da ka da la mais mun ye siɲɛ ta in ye a k'o bɔ a la dɛ a ka siɲɛ ta in bɔ a la Tata k'a t'an to yen dɛ k'a bɔ a la k'e ni ne fila k'a b'an faga Faransi. Ale ye vidéo mun kɛ bi vidéo in yɛrɛ filɛ nin ye vidéo in c'est une vidéo a bɛ se ka taa contre elle an y'a arrêté ne yɛrɛ Dani t'a arrêté Dani bɔra a ye kuma bɛ fɔ ko o bɛ taa Malika fitinin fɛnɛ ko n'ale Malika fitinin k'ale bɛ Malika fitinin gosi. Awɔ. Ne kɔni bɛ mun fɔ Dani fɛnɛ ɲɛna. Dani ka dɔn k'a tɛ se Malika fitinin na o fɛn bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ. A laban ye polisiso ye. Walayi Dani laban ye kaso ye parce que Dani ta tiɲɛna ni Ala cogo foyi tɛ Dani bolo. A ka taa piment foronto kama kɛ. Dani ka taa piment foronto kama kɛ. Mais ba Dani invité est-ce que Dani taara wa? A ma taa. Mais mun na a bɛ ɲɛ don Malika fitinin na? Ou bien RAS 24 ou bien ko fɛngɛ Johnny tonton Kabanɔgɔ mais b'a fɔ mun y'a invité a ka taa ale mɔgɔ bɛ Dani invité Dani tɛ t'o siɲɛ ta la koyi Tata ni mɔgɔ ye Dani invité n'o tɛ piment foronto adresse bɛɛ bila k'a ka taa a su de bɛ taga a tɛ taa o et puis a ye fɛn mun a tɔgɔ ale yɛrɛ sans domicile fixe adresse tɛ ma ale tun ka ka adresse di ne fɛnɛ ma donc an bɛna dɔn mun b'a la adresse t'ale la donc ne kɔni bɛ min fɔ jɛnɛ ɲɛna n'a ye forfait signé a k'a fɔ a dɛsɛra a ka kɛlɛ bila ale denbayatigi de don a furulen de don sinamusow b'a la bɛɛ bɛ k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ taa ko nasurugu a nin tɛ jɛnɛ tɛ hɔrɔn ye wallahi jɛnɛ tɛ hɔrɔn ye e bɛ ka ni silamɛyakan mun fɔ jɛnɛ ɲɛna c'est pas la peine ka ninnu fɔ parce que ne bɛ jɛnɛ dɔn Siko yanni kɛlɛ ka daminɛ Siko ye contre créé yan nɔ k'an bɛɛ k'a kɔnɔ a ye kɛlɛ dabila Tata Tata i b'a dɔn ko jɛnɛ mun kɛ ayi depuis an bɛ cité kɔnɔ fɔlɔ Malika fitinin banna ka kuma ne de kumana ne de nana u nana ka accusation daminɛ u b'a fɔ de fɔlɔ y'a daminɛ dɛ a bɔra tan ne kuma an tɛ yan nɔ accusation a fɔra de an ka kɛlɛ ban Malika famille ni CDR tɛ kɛlɛma ɲɔgɔn an ye ɲɔgɔn dɛmɛ bɛɛ ye bɛɛ dɛmɛ donc an tɛ kɛlɛma ɲɔgɔn n'an kɛlɛla mɔgɔw bɛ na yɛlɛ na jɛnɛ ka hakilila k'o ye fugariya de jɛnɛ hakilila k'o ye an ka lasidenya de an tilara dɔrɔn kuma na dɔrɔn ne bɔra cité kɔnɔ parce que ne n'u ma ɲɛ kuma la Jika Watara bɛ k'a kɔnɔ surugu u ɲɛ bɛ jɛnɛ na u b'a kɔnɔ surugu de Tata et puis elle rentre dans le jeu awɔ Tata ne bɛ ka kuma min fɔ jɛnɛ ɲɛna tan ne tɛ k'a fɔ ko ne bɛ ka kuma de fɔ jɛnɛ ye ko ka silamɛyakan fɔ jɛnɛ ou bien ka kuma nɔgɔ namɛn Tata namɛn ou bien ka kuma nɔgɔma fɔ jɛnɛ ye tɛ dɛ Tata ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ jɛnɛ parce que yɔrɔ jɛnɛ ninnu degilen don a la u bɛ bɔ u b'u n'u yɛrɛ fɔ u b'u catégorie fɔ depuis Ala ye ne da est-ce que aw delila ka ne k'an sigi k'an yɛrɛ catégorie fɔ mais ne yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ sɔn ko min ma quoi n'i y'a ye ne bɛ ka jɛnɛ jaabi tan Tata ne b'a dɔn ne bɛ ka nin fɔ jɛnɛ ye kun min na jɛnɛ tɛ ne dɔn ne tɛ jɛnɛ dɔn jɛnɛ de ko k'a bɛna ne bugɔ ne ko jɛnɛ ma n'a ye ne bugɔ ne tɛ n ta la segin jɛnɛ ma jɛnɛ t'a dɔn ne y'o fɔ a ye kun min na mais ni jɛnɛ fana y'a kɛ don min na jɛnɛ bɛna dɔn ne y'a fɔ a ye kun min na parce que Tata i bɛ ko daminɛ dɔn mɔgɔ si tɛ ko laban dɔn wa an bɛ surtout an bɛ jamana min kan wallahi bilayi an bɛ pays de droit de kan n'i ye kuma bɔ a la ka na ni molibaliya degere bilali muso min tɛ jɛnɛ tɛ se ka ne bugɔ Tata wallahi bilayi mais siɲɛta ko de tɛ quoi awɔ i b'a dɔn mun na a b'a dɔn sa a b'a dɔn k'a fɔ ko ale b'a dɔn k'a bɛ faransi a mɛnna wa donc a b'a dɔn loi ye min a b'a dɔn caméra bɛ fan faransi bɛɛ fɛ i bɛ ko daminɛ Alasan ka Mali b'a ka wari minɛ na b'a ka
mɔgɔ la rasa bɛ nin kunna surugu k'u bila kojugu de la fu tata an bɛ bara sugu minnu kɛ Faransi yan hali ni siɲɛ kelen hali ni tata yɛrɛ b'a bɛɛ kalama hali ni siɲɛ kelen dɔrɔn a ka dɔn ko tu es violent i ka baara ko b'a da fɛ parce que an bɛ baara kɛ tubabu bilenw de cɛ la donc an tɛ se ka se ni ko suguya dɔw ye tentɔ mais hali n'anw sera n'a ye yen nɔ o bɛ anw de ma quoi ni jɛnɛ ye hɔrɔn ye Siko ye groupe créé Siko min filɛ bi n'a ni Siko bɛ ɲɔgɔn na Siko de groupe créé depuis kɛlɛ daminɛ k'a ye sabali Siko nana fo Paris fo jɛnɛ ni u bɛ ɲɔgɔn a tɔgɔ u ni Siko kumana nka numa k'u t'a dabila o don kelen bɛ jɛnɛ bɔra ka vidéo kɛ ka Malika nɛni tuguni a kɛra o de tɛ se ka continuer bilen mɛnɛ o tɛ se ka continuer il faut que jɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ ko c'est à dire masa kelen tile tɛ diɲɛ laban et puis association kelen tɛ se ka Mali kɛlɛ kɛ quoi olu t'a fɛ ka mɔgɔ wɛrɛ de ye Facebook sanfɛ yarasa tɛ o de tɛ se ka kɛ u ye diɲɛlatigɛ kɛlɛ bɛ kɛ san 3 aw bɛ kɛlɛ kelen na e minɛna k'i datugu ko kelen min na ne hakili adamaden n'i ye mɔgɔ ɲɛnama ye n'i ye hɔrɔnden o ko sera ban ye ten i k'i ka Maliko combat kɛ i ka mɔgɔw nɛni ni mɔgɔw fɛnni dabila mais jɛnɛ tɛ hɔrɔn ye jɛnɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲɛmɔgɔ ye wallahi bila ne de tun ye jɛnɛ ka fani ye ne ni mɔgɔw ye kɛlɛ dama min kɛ jɛnɛ nɔfɛ Mali jolidenw olu ye ne bloqué jɛnɛ kama Aïssa a bɛ se ka kɛ tata n'an sa ne bɛna bɔ kuma kɔnɔ jɛnɛ hakila ko mɔgɔw bɛ siran ale ɲɛ di hali don min na u ka fête kɛra ne taara ka taa jɛnɛ fo jɛnɛ bɔra k'i se ka nin bɛɛ fɔ vidéo la pour jɛnɛ c'est à dire ko ala de y'ale da ale de tɔw dilan fo jɛnɛ k'o faamuya k'o bɔ a kun la ka jigin sur terre jɛnɛ ma fisa ni mɔgɔ si ye donc qu'elle arrête an bɛ loi jamana de kan ne tɛ taa n bolo da kaman kɔrɔ ne tɛ siɲɛ ta n'a ye o tan tɛ ne bolo ne bɛ n ka baara dilan ne ye gorobinɛ fayida di Kumba Sissoco Facebook de bɛ ka to ka ne tɛ taa di mɔgɔ si ma jɛgɛ feerela ka taa ne wagasi k'an fari tiɲɛ awɔ Kumba Sissoco Facebook de bɛ ka to ka vidéo minɛ quoi an t'a dɔn problème min don mais c'est au niveau du Facebook même u bɛ vidéo minɛ an t'a dɔn min don u bɛ tila k'a bila n ye min kɛ kunu u b'a labila bi quoi a ye vidéo enregistré a kɛ kɛr'u k'a la a ye vidéo enregistré non u bɛ tila k'a bila kɔfɛ kunu ye min kɛ bi u b'o bila 16h peut-être u bɛ nin yɛrɛ minɛ sisan n'an tilala peut-être a bɛ se ka kɛ u b'a bila fana on sait pas pour finir ne kɔni ma mun fɔ Dani est violent Malika fitini ta plainte déposé a kama ne kɔni fɛnɛ bɛ taa plainte déposé ne ye plainte déposé Dani kama yɛrɛ siɲɛ 2 ala sa tata ta plainte déposé ninnu bɛɛ kuma wɛrɛ min bɛ Dani kɔ Dani yɛrɛ b'o dɔn sa Dani bɛ bɔ ka dabaya de kɛ a ye Dani ta côté in to yen sa a bɛ ko dɔw bɛɛ ta sɛbɛ la kɛ Dani da de ka bon wallahi bilahi Dani ni Malika fitini peut-être Dani bɛ se ka hali Malika fitini tɛmɛtɔ a ɲɛfɛ nka mɛnɛ ni Dani t'a dogo aw tɛ Dani dɔn ni jama de bɛ Dani kɔfɛ Dani da ka ca Dani tɛ kɛlɛkɛlɛ ye o tuma don min na Idrisi Kanapo ninnu nana ani cɛ dɔ in tɔgɔ de a tɔgɔ jɔn ni jɔn ninnu n'u taara kunbɛn garde nɔ a ma Dani bolitɔ a Dani ye chaise fili ka boli ko jamana siɲɛ ta de ka di Dani ye lewura masakɛ ye san joli kɛ Dani nɔfɛ a k'a ka na k'u ka adresse di ɲɔgɔn ma k'u ka taa cɛ Dani tɛ taa jamana kuma de ka di ne ye Dani ɲininka a bolo de k'a bɛ se Malika fitini na yɔrɔ Malika fitini tɛ k'a jaabi heure fan si mais don o don ni Dani ni Malika fitini bɛnna ni Dani y'a kɔrɔbɔ wallahi billahi u bɛna a pièce détachée de ta ka taa n'a ye voilà a kana nin ko ninnu ta Malika fitini b'i ta nin fɛ Malika fitini yɛrɛ ta ka temps yɛrɛ perdre Dani ka nin ko parce que nin ye manamanakan de ye nin ye manamana ko de ye Dani fɛ aw ko aw ye cɛ kumabaw ye k'aw ye muso kumabaw ye Siko ka kunu vidéo de juguyara kojugu jɛnɛ ma sunɔgɔ i m'a ye a sɔrɔla ka bɔ a n'a ka t-shirt nin k'a ka t'i ko k'i jɛ fɔlɔ k'i labɛn ka ko musow la ala tata fara ayi dɛ tata ne fɛ tete a ka ɲi ten faran tanti jɛnɛ la ayi faran tanti la tan sa burubo ni mɔgɔ mɔgɔ y'i tɔgɔ fɔ tuguni finma yɛrɛ de bɛna ale filafala taw la Aïssa Malika famille kɛlɛ ɲɛna jɛnɛ ma parce que munna jɛnɛ digira labɛn a tata ne fɛ tete a ka ɲi ten sa tani aja ka don tata ne fɛ tete i ka faran tanti la quoi a dusu tiɲɛnen don bi ayi n tanti to yen tan sa burubo donc an tɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ fɛ a ka taa kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ɲini Facebook kɛlɛ de don an y'a daminɛ Facebook sanfɛ an bɛna ba Facebook sanfɛ de jɛnɛ n'i sɛgɛnna i sigi i ka direct kɛ i ka pɛrɛn ba in dabila i k'an ta i ka page kan an k'an expliquer ou bien i kana Malika ka finman ni jɛman page kan n b'i ta i bɛ pɛrɛn ni nɛni dabila parce que tan sa burubo i bɛ to ka n fa nɛni n'i bɛ ka kuma dɔrɔn n'i ma n fa nɛni i bɛ n ba nɛni a bɛɛ ni ba cɛ tan sa burubo n'i ma n ba nɛni ou bien n fa a bɛɛ b'i ba cɛ juguden nɛni n mamuso de don a wele ka direct la k'a ta débat contradictoire la ayi dɛ a yɛrɛ de bɛ n wele ko finman n'i pɛrɛnnen don an bɛ ɲɔgɔn ta ni heure in na débat contradictoire la tan sa burubo n b'i ta an bɛ kuma ko ne tɛ Barma cɛ sugu fɛ ko Barma
Tata ne faire titi kan be ça. Il te fera tanti tan sa brubo la te do iga kola de fara la. Bon alinga Tanaja se ga do. Est-ce que wala jene son tiene no bitu comme na. Avec ko inta sebe de là. Mais jene de ni bedam ne sa brubo. E de ase ni degere mbe ma jene sogodogo. E kun kele un te se ya ma jene sogodogo abek bere bolo de asa makasi ama. Mais maintenant maman tu veux péter les plombs. Hein? A beni fa chou tie jene fa chou sengana de. Ni chukoroba chejugu ita so jene fa kunye chejugu badi abena la tene kunte so ala o jene sogodogo. Ali ni be fone kunte so na ke bi kalo chou la. Ne mo be ki kalo chou la. O chou be bon me tega da kloro la be don ata da saburu. Ah, ele ni be damne. Ha maram crocodile. Kan da yega de se se bolo la ko chili. Me be chili ye betami. Anga tien fem na jom anga tien fe en ala che abe senela ay na sa ay anga kulanga dabla ay na aw wallahi billahi abe senela. Ne be minchi ne bo don belebele dege dunen den do ba bolo ne bo de ko ni no sro don ne bo danga dia kar sin na etaw awo me la appel allo allo tata beauté ah Tanaja ka appel Tanaja se ga ngoni Tanaja mdale appel do ah non ko galère allo allo numéro wara wa appel tere ntega émission ga numéro la bla pour que moko ga kuma de comme nen Tanaja ntan sa brubo on ne ga kanga chi donc am ko saba de na nga kuma nye fo quoi allo Tanaja ah ajodi ne ba beauté flene sam so belebele jamanjan chenyuma lesna mso yere hey adane do sa so bosi che e muso che bosi muso fonle no la de nana ne Tanaja la boli ka mami genga bo ngo lensi ko kate muso fo fe ni fi mani kelente ni ubege ne reta gara barai ani kese ka suno kan you me wallahi kan fo ite de kis nam so ka kanga chide ah akanga chide ko be bugo de kanga dane ka ai be go si era ko ni o budara fili go si la ma mo nyo na be go si ala kan you me wallahi kan fo ite no Tanaja ko mi fle igala mel jama bela jelen fo ka ben so ma Tanaja gote komi anga che ba yere fo li lex yere check ma ba ni bebe ka fo chekele mani bebe ka fo on ma che mu no fe wallahi na le ba so na yi wallahi awo don ko amba ko fo habu check ma ba ni tambo ako ni jamais ma jugu tambo ako ni tambo ako oro ni do mo ka nga ni na no fe awo iba fo jene sugunuwe anana mbe na kuma do fi for ya ni na teme ka ko inu e ka yoro ina ko ka na fa ko idu for ko me ko le tobi ki ka na fa ko idu na tan sa purubo fa ko yi loko songo te sora ku tuma do la ka loko sa te tobi re ke sajo de kuma tobi ke ka dama sita ni sajo manji bo Tanaja injo ta menale appel lancer folo afle maliga family muso ngani ya de kai tan sa purubo ko nyani ga chien ta folo Tanaja be ka fa ko iduma ba de tobi ne re tata Tanaja fi ante nyo soro en shengele anga fa ko idun folo anga kono fa jene na kono fa fa ko ila ka clap mamna donc ame so ga chien ta injate mine kwa Tanaja ba mbla direct la ibe mbugo ole dusu te da awo ko aya fo folo e ma ko e ba bulla ko kito ko ta furu chewere ma ko kito ayo kuma fo walai awo iba fo jene nyana na be yoro bina kana kuma la meke batra furu mara kala ko ke filen to ko ko e fe Allah ko ke di mam suma kala mo iba fo jene nyana ko ne ko ala e furu da ala e furu sada masa ko ala e saya fanada abana ala e jana te fe da ya fla di da abana saya ni mo furu nyogo ma ni saya ma furu ni saya ma asa furu sada asa Tanaja name ne bali ye Tanaja ne ba don ibe ne don ne ba don ibe fe ka kuma mfo mais Tanaja mi deli kana ni kuma yoro la jeya nunu c'est pas la peine ai sai to fo sante kuma la jeme na mfo jere mo don
I b'a fɔ jɛnɛ ɲɛna ko ala ye furu da ala ye furu sa da k'ale ba furu sara ɲari la bagaraji ale fa banna baji la baji de y'a fa faga k'a fa to jɛgɛ mɔ la a fa sara mɛ k'a fakɔrɔba o y'a a ba n'a olu gɛn k'u ka bɔ a ka so e bagaw sa n'ale ba ye dɛ wa fa de tun b'ale kɔrɔkɛ la o fɔlen dɔrɔn a kɔrɔkɛ ye tɛgɛ da a tɔntɔn ɲɛ kan o ma kɛ e ye dɛ ala ke e duwawu den de e masa k'a k'i to yen ala i k'a fɔ jɛnɛ ɲɛna ko garandamu tɛ siɲɛ ta a tɛ siɲɛ ta ko ne bɛ n bolo don a kaman kɔrɔ o y'a sɔrɔ a y'a ko k'a jɛ ka toilette k'a yɛrɛ la awɔ ka almor san k'a bila ka so kɔnɔ ka kafeju san k'a bila ka so kɔnɔ a k'a yɛrɛ lajɛ donc n'a y'olu san tuma min na k'a bila ka so kɔnɔ k'a ko ka jɛ ka deodorant kasa duman ni parfum k'a la ko ne bɛ sɔrɔ ka siɲɛ t'a fɛ ko ne bɛ siɲɛ ta muso ɲɔgɔn fɛ ni parli de ani labɛnni ko malika ma anw dege siɲɛ ta la awɔ malika ma siɲɛ ta yira anw na ni siɲɛ ta kun don anw tɛ tugu malika kɔ parce que an ma malika ni mɔgɔ ye siɲɛ ta la wallahi malika b'a fɔ a da de la wa tiɲɛ wa a nkalon tɛ sɔrɔ mɔgɔ si bolo kana fɔ ko malika ye nkalon tigɛ fo n'i ma kɛ halala ye o ye tiɲɛ mɔgɔ min bɛ n'i jɔ ko malika ye nkalon tigɛ i b'a sɔrɔ i t'i fa den de o ye tiɲɛ donc i b'a fɔ jɛnɛ ɲɛna ko ne ko k'ale de bɛ n'i jɔ bi ko malika ye nkalon tigɛ ko ne ko k'a t'a fa den de a banna n'a y'a fa den ye ale de ye malika ta ka malika kɛ samalolo ye bɛɛ ɲɛna yan nɔ ale de ye malika ta ka malika sankɔrɔ ta bɛɛ ɲɛna mais bi ale de bɛ n'i jɔ ko malika ye nkalon tigɛ k'a tɛ bali na k'a y'a ɲɔgɔn fɔ arasa ma kaso la boli a vocalu bɛ yen wa a bɛ na je ko diɲɛ bɛɛ b'a mɛn a banna a ye kuma min fɔ arasa ma ko jugu ni malika ta ye k'a fa ye k'anw tɛ malika labila ye awɔ Tanaja Tanaja n'an ka nin yɔrɔnin fɔ sa burubɛ parce que ne kuma ka nin kuma in mɛ jɛnɛ ne tɛ don nin ba ka kuma ye ni i fɛ ko min ba ka kuma f'i ye mɛ jɛnɛ ne b'a f'i ye ne ba ma deli ka ɲamɔgɔ den wolo jɛnɛ ne ba ma deli ka kulonkɛ kɛ jɛnɛ bilayi ne b'a f'i ye don o don ko ne sɔnnen don n ba ye jɛnɛ sogodogo n bɛ segin a kan i ɲɛna ne sɔnnen don n ba ye jɛnɛ sogodogo ne sɔnnen don n ba ye jɛnɛ sogodogo ne sɔnnen don n ba ye nin tɛ siɲɛ saba n b'a dafa naani ye bi jɛnɛ sogodogo ne sɔnnen don n ba ye jɛnɛ sogodogo mɔgɔ min y'a f'i ɲɛna k'a bɛ ne ka vie ɲɛ f'i ye Sam Jabate tɛ a Sam Jabate tɛ foyi dɔn ne ka diɲɛlatigɛ la kelen jɛnɛ mɔgɔ delila ka ne ba muso min ye ne bila diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ delila k'a y'a ɲɛ la hali siɲɛ kelen da tɛ ne ba fɛ bɔnbɔ tɛ ne ba la ne woloba jɛnɛ sogodogo ne ba ni muso o muso ye furu kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ba taara k'a bɛɛ to jɛnɛ sogodogo ne yɛrɛ ye n yɛrɛ ba prévu de jɛnɛ sogodogo ne fila ye mɔgɔ ye ne n'i ma jɛ ko ma ko ne ma ko dato i la ka ta kana jɛnɛ sogodogo depuis ala ye ne dan ne ni mɔgɔw bɛ ko daminɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ natigɛ ko ko ne malika ka fima ne tɛ les 3 premiers jɛ a ma deli ka kɛ jɛnɛ sogodogo n bɛ to ka kuma dɔ fɔ kuma bɛɛ n ka kuma kɔnɔna la n ko ne wolola ka sɔrɔ ne ba ye sira labɛn ne bɛ ka tagama de jɛnɛ sogodogo i bɛ kuma in ɲini i bɛ taa kɔrɔ faamuya muso bɛ hali sini mɛ ni muso baw bɛ wele ko muso jɔn bɛ se ka t'i kunkolo ta k'a da i ba sen kan jɛnɛ sogodogo ne malika ka fima ne ba bɛ o musow cɛ la jɛnɛ sogodogo ɲani ne ka avion ta ka na jigin Faransi yan nɔ ne ye n engenouiller k'an sen fila ta tan k'a sigi n woloba kɔrɔ k'an tɛgɛ fila ta k'a don kɔfɛ k'an kɔsi a ma n ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɔnɔ ni y'a sɔrɔ n ye fɛn fɛn k'a la ni min y'a tɔɔrɔ a ka yafa ma ala ni ala kira kama ka duwawu ta n ye n bɛna taa tunga fɛ jɛnɛ sogodogo ne ba ye ne tɛgɛ ta ka bɔ ne kɔfɛ o don su de ne ye n ka minɛnw ta ka na Faransi kɔnɔ jɛnɛ sogodogo bɛɛ bɛ sɛgɛn bɛɛ bɛ ɲani Faransi kɔnɔ dɛ ne sɛgɛnna mɛ ne ma deli ka malo Faransi jɛnɛ sogodogo ne tɛmɛna mɔgɔ ka sira fɛ bɛ ɲininkali kɛ a tigi la parce que aw bɛ ne ɲɛɲini aw tɛ ne ka vie dɔn wa foyi tɛ ne pousser ka na n sigi ka n ka vie ɲɛfɔ ye mɛ jɛnɛ sogodogo n'i ye mɔgɔ dɔ k'a ye ne dɔn i k'u ka ne ba fɔ i ɲɛna a bɛ f'i ɲɛna ko muso bɛ da muso 100 o 2 pour que i ka ne ba ɲɔgɔnna sɔrɔ a la i bɛ kelen de sɔrɔ muso 100 la ne ba ɲɔgɔnna muso jɛnɛ sogodogo ne dalen don n ba la dɛ don min na jɛnɛ sogodogo i na ni kɛlɛ ye Siko ma k'i bɛ taa n'a ye ba côté yɔrɔ fɛ ni n bɔra k'a fɔ n ko ni nani Siko ba ka vidéo vocale ye yan i nana ne ba ka vocale
jɛnɛ sogorogo kanu ye fɛn fɛn faga diɲɛ kɔnɔ a ma dufa jɛnɛ o don ne y'a f'i ɲɛna n ka kuma to baw bolo n ko n'an bɛ ka taa so n'an bɛ ka taa ɲɛfɛ a bɛ ye jɛnɛ sogorogo kuma tora baw bolo kuma tora Malika family ta la i b'i ɲɛ ko k'a yɛlɛ n'i bɛ ko kɛ kana kɔnkɛransi tɛmɛ ni ne ba ou bien ne fa ye wa ne fa kun ye cɛ kumaba den de ne fa tɛmɛna diɲɛ na tigɛ yɔrɔ yɔrɔ fɛ a taara k'a tɔgɔ to yen mais jɛnɛ sogorogo don min na ni ne bɛ don fa ka kuma la ni ne ye fa définiya i bɛ don dɔrɔn i bɛ commentaire kalan i bɛ n'a ye cɛ kumaba Bamakɔ u bɛ na commentaire min bila ne fa kan jɛnɛ sogorogo ne bɔra cɛfarin si de la jɛnɛ sogorogo n b'o f'i ɲɛna k'o d'i ma bi i b'o bila i kunna ne fa hali ne non kuma ka ɲi Tani Haja taga n'i ka kuma ye ko bɛɛ ye ko kelen jɛnɛ sogorogo hali den min tɛ se ka ne lajɔ Facebook kan bilayi ne bɛ n tile kɛ ni n sakuma sera n bɛ taga ne nana sɔrɔ n ka diɲɛlatigɛ labɛnnen don ne ba ɲɛna de n bɛ n kafa ni n ba ye n bɛ n kafa ni n ba ye n bɛ n kafa ni n ba ye ka n kafa ni n fa ye ka n kafa ni n fa ye fo ka taa diɲɛ ban diɲɛ gɛlɛya o gɛlɛya ni Malika ka finman sen donna la ne bɔra cogo o cogo la ne t'a dɔn cɛ ye ne bɔ muso ye ne bɔ ne t'a dɔn mais ne bɛ bɔ jɛnɛ sogorogo ne t'a dɔn fɛn fɛn bɛ ne ni Ala cɛ ne t'a dɔn fɛn fɛn b'o kɛ mais o ye Malika ka finman kɛ cogo ye ne mais aw bɛ ne ka vie ɲini ne tɛ n ka vie fɔ Facebook kan mais diɲɛ don o don n'aw ye ne ka vie yɛrɛ yɛrɛ mais bilayi ne y'o fɔ aw bɛ maloya ka n'aw sigi k'a lakali Malika ka finman ko ten ko bɛɛ ye ko kelen Tani Haja i bɛ se ka kuma i b'a fɔ jɛnɛ ɲɛna k'a ko an ka vie ma dilan k'ale ka vie dilannen don k'ale mago ɲɛnen don ko mɔgɔ n'a mago ɲɛna k'i t'i sigi k'a fɔ parce que mɔgɔ ye sɛgɛn y'a ɲɛ la a wolola sɛgɛn kɔnɔ ka mɔ hɛni kɔnɔ ka mɔ juguya kɔnɔ ka wolo juguya kɔnɔ o de mana buguso kelen sɔrɔ tata Bamakɔ ka kuma don o b'a fɔ k'ale bɛ sa k'a tɛ ɲani i b'a fɔ jɛnɛ ye an bɛ waso n'an ba ye parce que anw ba y'a dilan k'a bila k'a bolo ka k'i da wallahi awɔ k'an kana waso n'anw ba ye dɛ k'a yira la k'a fɔ k'anw ba y'a dilan de wa ne filɛ n'a ka di n t'a ci fa ma n t'a ci ba ma fa tɛ balole ba tɛ balole Ala ye ne dɔgɔninw bɛɛ wolo yɔrɔ kɛ yan wa n'a ka di n ye n b'a ci mɔgɔ ma Mali la n'a ma diya n t'a ci mɔgɔ ma ne de y'a fɔ a fɔ jɛnɛ sogorogo ko ne ko hali bi ni ne sara ne tiɲɛ ka di Malika famille ma ko ne de y'a fɔ wa ne tugula ko ne tɛ bɔ a kɔ est-ce que kanu mana min faga o ma jufa a tɛ a ka nɛni tɛ se k'o bali a tɛ a ka faneni tɛ se k'o bali a tɛ a ka siyanta tɛ se k'o bali a tɛ ale ye dangadenw ka dangaden chef de a a tɛ kɔrɔkɛ mun ni fa kun b'a la n'u y'a siri k'a bila dɛ wa jɛnɛ ye fatɔ si de donc ne tɛ jigin jɛnɛ la donc fa bɛ ka jɛnɛ minɛ sisan de parce que a kɔrɔkɛ kun ye fatɔ de u b'o siri de ala Tata Haja a tɛ fara Tani Sabu la anw neni ka anw bangebaga neni lamɛn parce que jɛnɛ ye mɔgɔ muli bali siri tigɛlen tɛ neni kɛ dɛ parce que neni man ka kɛ a man di Malika ye mais jɛnɛ n'i ye kelen fɔ Malika ma an bɛ tan fɔ i ma n'i ye tan fɔ Malika ma ne bɛ 100 fɔ i ma hali muso min y'i sugan ka bɔ a kɔnɔ n tɛ siran o ɲɛ jɛnɛ n'i ko siɲɛ ta jɛnɛ n y'o de fɔ i ye Bagaraji ka den ne ye Minakura ka den walahi jɛnɛ ne de tun bɛ mɔgɔ invité ekɔliso la ka bo ta k'a kɛ sitoni kɔnɔ ka taa n'a ye ka siɲɛ ta k'a don da kɔnɔ wa jɛnɛ tɛ siran siɲɛ ta ɲɛ mais n tɛ n bolo bila n kɔrɔbalen ko ne bɛ n bolo bila e kamankɔrɔla nɔgɔlen na toilette tɛ mɔgɔ min na alimɔri t'i bolo Tani Haja ka ɲi ten sa Tani Haja fara yira ko Fimani kana video sigi kan tuguni dɛ jɛnɛ delila k'a fɔ ne ye n'i y'a ye jɛnɛ bɛ ka nin fɔ k'an k'an ka yɔrɔ yira Fimani n bɛna f'i ye ka bɔ kuma la parce que mɔgɔ bɛ i b'a sɔrɔ dɔ b'i wele awɔ ani Ami Jara ka kɛlɛ la a ye vagabonds de sara awɔ ka taa n'u ye a cɛ kelen mun b'a la hali a tɛ se ka sigi fɛn kɔnɔna na muru b'a bolo jɛnɛ ye mɔgɔw de sara ka taa Ami Jara kama mɔgɔw y'u dogo o kɔfɛ tuguni u taara tuguni ayi 2 minutes walayi Burama Traoré depuis Ala ka ne dan ne ma deli ka Maroc ye ɲɛ la walayi depuis Ala ka ne dan ne ma deli ka Maroc ye ɲɛ la n'u bɔra de k'u bɛ ne ka vie lakale a ka d'u ye cogo mais ne de tɛna n ka vie ɲɛf'u ye mais Air France de kɔni nana ne ye Faransi yan an ka taa donc sisan a ye mun fɔ a y'a fɔ ne ɲɛna anw taalen ka taa Sadio fo dɛ Sadio gosili dɛ jɛnɛ da de ko ne ma ko k'ale ni mɔgɔw taara ko ka taa mɔgɔw dogo mobili kɔfɛ Ala ko mɔgɔw vagabonds suraka cɛmisɛnninw k'olu degera mobili kɔfɛ k'ale ye 500 € de d'u ma k'u dogo mobili kɔfɛ k'u kɛlen k'u dogo mobili kɔfɛ ko Ami Jara k'ale tun bɛ fɛ ka Ami Jara dilanwolo de bɔ ko ka Ami Jara photo ta ko k'a bila Facebook kan donc e bolo ko jɛnɛ b'a fɔ k'an ka siɲɛ ta k'a bɛ na a kelen de bɛ na a bɛ surakadenw de sara k'a ma a y'u sara k'u bila Ami Jara la mais jɛnɛ n'i bɛ siɲɛ ta i bɛ taa fɔ polisi la k'i ne bɛ fɛ ka siɲɛ ta parce que ne b'a dɔn ne tɛ siɲɛ ta i fɛ ten o
ne b'a dɔn an bɛ luwa jamana de la n'i bɛ faransi ne tɛ luwa jamana dɔn fɛnkɛ kama le millionnaire ye kuma dɔ fɔ mɔgɔ bɛ ka kɛ nkalon ye kalo tɛ dɛ a ko jɛnɛ bɛ kaso kɛ siɲɛ 2 a b'a kɛ dɛ non ne ɲɛ b'o la a bɛ Mali ta kɛ a bɛ faransi ta kɛ ne ɲɛ b'o la jɛnɛ ka ko la n'a m'a dabila dɛ faransi ta kɛ parce que a bɛ na a n'a ka dangaden chef dangaden kuntigi mɔgɔ la fu mɔgɔ la filita dani a ma ɲa yɛrɛ a ma ɲa fa ye a ma ɲa ba ye a fa ye mɔgɔ ka misiri wari suɲɛ ka dani nata la kana n'a ye faransi yan nɔ i m'a ye o ma kɛ den ye a siyɔrɔ t'o bolo a bɛ soli de ka video kɛ mɔgɔw kan a ye video min kɛ a y'a supprimer ni dani ye den ye kɛ a ka adresse fɔ kɛ so b'anw bolo adresse b'anw na o jɛnɛ mun ka so tɛ i bɛ so mun kɔnɔ ye hali a t'aw tɔgɔ la i cɛ de kun b'a sara et puis ni te frappe banne jene 16h nga kan yele nga page flana nga LHM si wo page meta ko de ga jeli muso kan temeto bi mine ka frappe ban aw ma famia o et puis me kuma kelen fo e fana bile brabaga te malika ka fima la jo depuis ne wolola ne bete ne te brabaga de ni ko de na komi nga dro ne ba ke atoy man bile ne te brabaga parce que on de nana Facebook sans fait kan na nya wa nyogo nya la Facebook sans fait mana kan menansi bile o tene la jo wa jene sogodogo mogoti sadonje abenala che wa iti nyinde tan nani boga be boga yira mogola ko ebe doto yi o de ko comme c'est Facebook mala amena la man Facebook o de sara kele fuga to la ba chienta manga mena de ba tega do kama mogola men bi frapper herbe mena de ali swani 16h mena jene vocali munun chima yi woldi mke tana e police la parce que mega mu fie mba doni jene ba fie ka be na ko la so ka dem sanu de sara mba do parce que yake amen jaila plusieurs fois ai mais ne traga so ka denu nga plein ne tra so ka denu nga kuma fo ka baw parce que so ka kemi ne la jogo fima o tene do tani fana kɛ mega mu fie yele bo ala klonga kana klonga kala jene be ne ka numéro don pour ka mane wole aye de wole ka dunuba wole hari ni ya sara ka te do ka ti sa ko ta ntaba mi afo churu na te so ngani wole hari ni ya sara hari ni ya sara ai de ke mangene de ai ko e mangene ko ne eta yi ja churu na ke gi target ento ko me ko e mangene de ne mangene ke ne ko ore to ne afai na ka ta police la ka ta papier signé ka afai kan ne be fe ka signé ta ok nana jata nyame voilà ok kambe ola awo d'accord il t'a police la ramé mu fi non c'est pas la peine ça tata hein non bon te tade je na ka vocal bene bolo je na ka video bene bolo ne taw de toute façon les police wole ko ne ka papier fait demander que sur internet ko kana ne be klato la ne beta awa ameta ka ambeta ta ambeta ka ne wole ko ne ka demander que ko kana ne beta ko fe ne be klaka bo awo ameta amina ta plainte kambe tata u fara énervé no se la nga fago ite biganye a fago ibe ka tobi ne be nga tobi ga sara nga tobi ngo barama de bene bolo awo oye ne bolo ani almor me kla kan ko kanje ka jalla je nga dungare la oke pro bolo to kene no ide talmor sa ayo ti so andal almor te bolo ala tata akainte sa kambe awo kambe Chabro peut-être nan klala sano ni na doro atorom abe son Facebook be son check up quoi parce que o de be ici ça non donc comme on ya foi tout comme na 16h ame nyongo sur LHM chigo ka page sans fait fara pour général dobe ngaka ngatuko fana taper no tukuni ame teme ame tanya fait ko indam na Facebook de sans fait ni ko imbe ba Facebook de sans fait abenyana mais nous roku bage à la nye faraliya ni kuma wɛrɛ de parce que ne yɛrɛ kuma jɛnɛ sogodogo ka jɛna tigɛ kuma mais kan tɛ jɛnɛ sogodogo da kuma tɛ jɛnɛ sogodogo bolo jɛnɛ sogodogo tara a bɛ fɛn fɛn kɛ tuguni sa a kɛra sɛngɛ ye a kɛra ɲani ye a kɛra ni degun ye ba sisan a bɛ fɛ a ko tɔ ka kɛ siɲɛnta de jɛnɛ i ka vocaliw bɛ yan direction polisizo jɛnɛ a bɛɛ ne ni sɛ jeninen cɛ ne y'o de fɔ ɲɛna hali ni mɔgɔ kelen kunkolo buruna non k'a fɔ ko sirakɛla ye jɛnɛ b'a dɔn fo ka taa diɲɛba kan turan kunga bila muso min bɛ siran a b'a dɔn ko muso t'anw ye parce que siran bɛ jɔ mɔgɔ min ɲɛ kan bila i tala a b'a dɔn mais i bɛ kuma mɔgɔ fɛ ka adamaden n'a hakili yira ɲɔgɔn na mais k'a fɔ ko siran de don ani siran tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ n'aw y'a ta ka to fɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka ko bɛɛ ta k'a bila première degré la k'a dan yen yɔrɔ la Faransi tɛ comme k'an bɛ Mali la n'an bɛ Mali la ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn ci foyi tɛ bɔ a la Mali siɲɛ ta bɛ dan wa hali Faransi an bɛ ɲɔgɔn ci fɛn fosi den kelen tɛ bɔ a la
ame kuma de pour que kuma fam ta ali 2 minutes jene ite se ga ne bugo jene sogoro go mo fie etere hali 2 minutes ite se ga ne bugo wallahi billahi mais ni me kuma fo ame kuma fo akila ame nyongo famnya kuma mndela doron abana sino no bala billahi talai na be ga fo nyena anana Facebook kuma ka desera kuma na korore do mais nanya bolo ka se chienta roma abse kodomo onine anshima sigini mi abita temori kan o la kelela mo ba fo konte keleke nte keleke te ibe ga fi keleke nyogo ye ko stranya de do stranya tede parce que ibe kele damne don mais kele be taba la ba yoro mna ito don aw fe nana ni aba fo no akona ni keta sino jene ba don ana bacha ana fache jene ba don muso were kana fa me jene ba don tigi maliga ga fimante stran woni tna srani jene bo don mais ni ya ambe bo ambe kuma fetan ko na korode do jene nunu yu ga sambina nunu ni fonteme franci kono na lano an na ali kunna shinda mame donc afo kibe kuma fo de kibe ka sra no ite sra ko parce que ko mo goda be ga ko daga uvi ko de ante stranje ne ere malika ka fima ne te mo wele donne mais ne malika ka fima ne te stranje na te ga fen fushine bilay ni masara mani ta arete ne te sra fen fushine parce que ne mena ka kuma do fo saya que saya do balote balo ere do saya fanate an na de kame kuma Facebook ça fait ni jene borula ni jene ni ne bena ni ya ne be ka kuma fo ko na ya tege fo ni jene ni ne bena aka be ama odu ni be ngada madian sawola sino ni jene tege bora ka tege sinema hali ni jene mo ko yiga mo ko buka be kangardai aba fo ko maliga ka fima wo fo hali na ye mo ko tege boto e mo ko no fa be kangardai ama na tege boli chien talent e de bole go Facebook sans fait ki be maliga family chi ki be maliga family be chi kabui ngo jene so go ite se ka maliga family chi ngo jene so go ngo muso kelen ba mangana wulo nga postu foro galo de jene so go kan ngo muso kelen ba mangana wulo wa ite se ka maliga family chi mais ama se ka maliga family chi au contraire lu de ka CDR chira au contraire jene de desera fana parce que ni dese kani ni jene ma desa te boka fo kanga toge bugole ko ka video bala ko ka toge bugole ni jene bora ka kuma fo sensité kuma mina ni an bora kan ta jene fe kama fo jene adresse fleni na nga cheme jene fusara ni anyi fango yoro de fo nyogo nyena aw kana hakili bla aw kana dusu bla hakili nye ni e dusu bla hakili nye be tieni neke aga ma den dusu bole me miri ko la be fudi me mi fo nyena de mo dusu bole ibe miri ko la be ko ke be fudi me yakili sigile me ko mi nga o de tien ne hakili sigile ne be ga jene jabi jene dusu bole ne na ne kama jene dusu bole ne na kuma ne fe donc amana ke chugo la ambe me nyongo soro yoro ko do no tali 2000 jene hali jene te miri mo komno tega ne buko wallahi billahi jene tega foi kenela foi dengele mais ambe kuma ni hakili de chien ta kelete ne te chien ta mo ko chi fe franciano comme na ta fori comme na lenga carrière fe no chen non mais ala ala tege dom na nga nyongo bamako ou nga vangasu ko ta be nyongo ma bamako mais ibe nteme tola ibe na ikengange ni min boru la ambo fana filmer go bla Facebook ça fait o bamako de foi te bamako chien ta la ha no nyongo faka fin ta la wa Francis chien ta de fin fo chita la ne be se ga jene soro yoro la ka jene massacrer no très bien foi te boala wali mo ko ta ikan wi chien ta mais on na fa bemi an na fa bemi ni jene bora kalebe ga onyini kalebe na onbugo donc ambe bode ka fo ko jene anga so flene na jene ka boka tan jo duguma jene na anga che me anga kalantarami anga civilisation tarami ambe ga kuma mo munu yena ka mo lula convaincre am lula convaincre ni mu fanga ko de do akala ko taw est ce que boy ki se de chiga yele katage président boy ma ki se chi est ce que ministre ye mo ko de da ka ki se chula ka yela umu ke mo be ni doni nga kala na ni kungulo doni bila ibe baraka ni kungulo kana baraka ni dusu parce que dusu te mako foyini bo donc ne kumbora ko kuma kele ni fo jene ka kla ka fo ituni en tant que ni domina bora kana na yere de la rectifier anga kuma oronya la mi jote mi na mi jobo la ko kuma fo sala me ala ko o kuma bla no temps sera ka di alama mo fore sinon jusqu'à là jusqu'aux preuves du contraire Dien herbe na to be la malika ka fima mbi frapper jene wa mbi tokofo ima fo ko ngana video de kiga osino ki ben faka jene ngana shide shini dugu kana je ni eri na ka malika ka fima to sino ali 16h500 me bo meni ga jeli muso me ala tada man teme to me fana corriger ga jeli muso fe ko be ko kle yani malika family
Iki jija semaine ngana bagan sur masa de jene e fa mena kaleli la de I meni fa in sula obe kale chugo mi obe kale te jene ne te nda no somo la ka kale kasro ne ta don mena minke si je suis pas sûr jene ngana shibi de jene sogoro fimani ngana shide ire nyuma na ko fimani nti toy fimani 16h fimani me ambe la chaîne page kan sans stand dans une heure meta la chaîne page kan chimi mbolo ka kiga jelimuso la mbada kan jana sogoro temeto mbi frappe ka dani re frappe ka rasa rattraper ka ele ka re frappe ka jigi duguma foi te boala ayo kulega mo gola ngwi mo ko shimo ko adresse ni ku be na fa ayo kulega mo gola mo ko shimo ko adresse ni ku be na kantike ayo kulega mo gola mo ko shimo au tagamato to ku be na menasi ama fa ka bo menasi ode na no ni francia ame biete ga do ma oborati ka kuma kalama ame jigan do mina ode na nanya o kuma la ku be ko kle amega o magono a 120 ma ante bogati ni ante foige wa jene ko la verisi be basi sanga noya musote yala pari nga maliga ka fimambo men pari ngana surtout ni été damnena mo be talonga me talonga mo te talonga me kerebe mbe côté be fe jene garanto ide yere go kibi adresse be orodo e be ne adresse do e numéro so ga ne wole chugum ne be adresse do nya fi ngo drani kunja me ne so orodo wa mbe ande fen foitena donc ni ya fam domna ibi nyele kana ibini sigi horon kenega ambe kuma nyefo bebi ga parti ta ambe tayoro ambe tema ambe ta kuwerela mais force canal kan awa chemo de fo ya koni soma ka abe kutigal ga abe klakana mais me klaka o ku bokoti ni fana gerin kono ngala kan sigi na o ku ye Facebook sans faire yani pari iga vogali nta jouer bi parce que amakla nyo ana kalema ban folo de et a décidé qui beta jeunesse go ne m'a fait que c'est pas toi qui décide wa nya sebe commentaire là IA fana c'est pas toi qui décide. On a la télécommande et puis on téléguide quand on veut, où on veut, le moment qu'on veut. Oye tiens après vous maliga family de bolo. Oye janfa kabe maliga family de kono. Fanga ta to nga puma dabla. Wa ambe boara sa e den degré qualité mi amba ira jinye mala. Dani be komi ko fe kabe mogo arnake maliga ga fimane muso jajo ane a Facebook ko ampenye na. Ninda ni tien. Hali demite dani o te se kanela jo. Jene e den qualité mi ka fura biga wuro nyama maliga ga fimane ya Facebook sans faire no nye fura sama ka biga wuro nyama benyena parce que ikunte tieni ka jene adama de ni ga toro ebe so iga toro la bi jo ama nyengo ya ta na avancer jugu ya ta na avancer galontige o ta na avancer ayo to ni vivi ko indela ka to ni lamele ko indela ne afo o bolo ko ye mi auto yi o bolo ko o ye mi auto yi faut quoi y aura une femme Facebook la directité mo ko starier Facebook la directité mo ko mo bay Facebook la directité mo ko millionnaire Facebook la directité ira ke ka fsani mo koy Facebook la directité ira ke numéro 1 e dani kasabole nogole hadi darashi te boala kanye e dala dumuni soli ga gele ema e be francien sans joli darote e la e be ni ire permettre ki sigi Facebook ko parce que adama den demande ni dara e dala kono kuma kuna kano lame ko toi tu es le premier de Paris. Mais tu es malade, tu es toqué dans ta tête. Tu peux être le premier de quel pays? Mais il veut qu'à français ou neni de wa. Toi, tu connais quoi? Même la langue française, tu peux rien dire. Toi, tu n'as pas la nationalité française. Toi, tu n'es rien. Tu ne représentes rien. Tu n'es qu'un simple réfugié. Et tu te permets de dire que tu es le premier. Le premier de Paris. Le premier de quoi? Mon œil, ouais. Attends, il y a que dernièrement, encore qu'on le d'elle. Encore, on a aussi, encore, comment sentiment faut mourir en avancer? Aw de dien be toro Facebook kan aw ye dien be ka fade Facebook kan aw ye dien be kele mo te boka kuma Facebook kan no mo boka na uninda uninga mo te boka na kuma Facebook kan no mo na kabo lu fawdon na mo na kabo lu bawdon no mo na dien galon be dawla ne maliga ka fima ne da yira la bo shiban video kala ne kan ne ta do be ka kuma mfo ere wa altara aw segira nye bide dawla mbe shiga bide dawla wa mbe saka bide dawla ni mam minga wardu papara panyo ga wardungu ka fini mine ka blan pochi kono ka ansiri nga sokono wambe kla ka bomba fo yena sonja be de faka ibe nyini ki be ni fana be sai saro la ko be kukule yani maliga family peut-être ninkala video na Facebook ba cheka boy ma be songana erwelela donc ante jode jene itoko benda wanti itoko bla wambe directi ka ali shini ali soni 616 me yela metiki ga muso taba la yanfi domna ni ya do ko mo be kuma ni mo islam ya defe domna ni ya do ko prepre ni kafalia ni jamalia kiba ki fidi iye de munu wolo ba ko lu de la ni o famnya domna ibi calmer ni calmer ibe soro ka don dien sensible rom na ibe soro ki ga erreur ni ga erreur assumé kuma mna
ambe beni kuma wele sino ni ota jene sogo do ngana shiane ni shira sogono ya ni dugu jera ka nto ya no sege jene ete sogo do la ka yere dugu kana jera nto ya ne ikana ikan faka fe shewai ayo ko beda mo gwa mo ma sege cholo de sale nziza kabna mo ko ko la toranda la no ko shienta te mena amba ka ne tike misigi doni Awe bebe